हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओडिशा एग्जाम गाइड तो फ्रेंड्स आज ये वीडियो रे हमें जीके रो मोस्ट इंपोर्टेंट 100टी हला क्वेश्चन डिस्कस करबा जोटा कि आपन को आसुतबा ओपीएससी एएसओ पई मोस्ट इंपोर्टेंट और बहुत हेल्पफुल रहिबो हला ता सहित आरआई अमीन एआरआई एसएफएस आईसीडीएस तापरे हमर जो आसुची सेवक सेविका हला जो एसएसडी रो सेति पई भी मोस्ट इंपोर्टेंट और बहुत हेल्पफुल रहिबो। तो चलतु भिडियो को स्टार्ट करबा आज प्रथम प्रश्न रु। तो आज प्रथम प्रश्न होउछि हमर हला पलासी युद्ध केबे होइतिला। तो करेक्ट आंसर होउछि 1757 मसिया रे पलासी युद्ध पलासी ठारे होइतिला। ओके एटा को मन रखि नेबे। नेक्स्ट क्वेश्चन होउछि भारतीय जातीय कांग्रेस किए प्रतिष्ठा करितिले। तो करेक्ट आंसर होउछि अलान ऑक्टावियन ह्यूम 1885 मसिया रे ताकू प्रतिष्ठा करितिले। यार प्रथम अधिवेशन मुंबई रो तेजपाल जो संस्कृत महाविद्यालय अछि सेही ठारे होइतिला। आ इतरे 72 जन प्रतिनिधि थिले प्रथम अधिवेशन रे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हला भारत छाड़ो आंदोलन बा क्विट इंडिया मूवमेंट केबे लॉन्च होइतिला। तो करेक्ट आंसर होछि 1942 मसिया रे लॉन्च होइतिला। एटा महात्मा गांधी को द्वारा लॉन्च करा जाइतिला। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन होछि हमरो Who was the first Governor General of Independent India? स्वाधीन भारत रो प्रथम बा गवर्नर जनरल किए अटंती बा किए थिले। तो करेक्ट आंसर होछि लॉर्ड माउंटबेटन हला किए लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन होछि हमरो द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू माने जो असहयोग आंदोलन को जो बातिल कर दिया गला बार हला बा बंद कर दिया गला तार सेटा किंग कारण जो कर दिया गला ना जो उत्तर प्रदेश रो चोरी चोरा जो घटना घटिला जो थरे कि गोटे पुलिस स्टेशन को हला सेठार जनसाधारण माने निया लगे दे 22 जन पुलिस मानकर मृत्यु हो जाइतला। सेति पई असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी बंद कर देले। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन होची हु इंट्रोड्यूस द डॉक्ट्रिन ऑफ लीव्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लीव्स को किए आरंभ करथिले बा इंट्रोड्यूस करथिले। तो करेक्ट आंसर होची लॉर्ड डेलहाउसी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन होची द कैपिटल ऑफ द मुगल एम्पायर ड्यूरिंग अकबर्स रेन वाज माने अकबर को शासन समय रे जो मुगल साम्राज्य रो राजधानी कोटा थिला। तो करेक्ट आंसर होची फतेहपुर सीकरी थिला। नेक्स्ट क्वेश्चन होची हमरो नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा को कहा जायबा। नेपोलियन ऑफ इंडिया हिसाब जो भाबरे किए जणा सुना। तो करेक्ट आंसर होची समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन होची हमरो हु कंपोज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। भारत रो जो जातीय संगीत को किए कंपोज करिथिले। तो करेक्ट आंसर होची रविंद्रनाथ टागोर करिथिले। नेक्स्ट हला द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस बा जोटा को हम कहूचे सिपाही विद्रोह बा सिपाही म्यूटिनी कहूचे सेटा क्यों जगह रे होइतला बा केते मसिया रे होइतला। तो करेक्ट आंसर होची 1857 मसिया रे हला माने वेस्ट बेंगल रो बाराकपुर ठारे प्रथमे होइतिला। ओके मंगल पांडे नामक जने व्यक्ति प्रथमे गुड़ी चलैथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन होची हमरो हरप्पा सभ्यता बा हरप्पन सिविलाइजेशन को केबे डिस्कवर करा जाइतिला। तो करेक्ट आंसर होची 1921 मसिया रे हला 1921 मसिया रे की करथिले ना राखाल दास बनर्जी करथिले। ओके आरडी बनर्जी सॉरी एटा हमर राखाल दास बनर्जी न दयाराम साहनी हला कि दयाराम साहनी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन होची हमरो हु वाज द फाउंडर ऑफ द मौर्य एम्पायर। मौर्य साम्राज्य रो हला प्रतिष्ठाता किए थिले। तो करेक्ट आंसर होची चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन होची हमरो हु वाज द फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ दिल्ली। दिल्ली रो प्रथम महिला शासक किए। तो करेक्ट आंसर होची रजिया सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन होची गांधी यूरिन चुक्ति बा पैक्ट केबे स्वाक्षरित होइतिला। तो करेक्ट आंसर होची 1931 मसिया रे स्वाक्षरित होइतिला। ऑप्शन बी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन होची हमरो हु रोट डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक को किए लिखितिले। तो करेक्ट आंसर होची जवाहरलाल नेहरू लिखितिले। नेक्स्ट क्वेश्चन होची स्वदेशी मूवमेंट बा स्वदेशी आंदोलन हैला कहा परे आरंभ होइतिला। तो करेक्ट आंसर होची 1905 मसिया रे जो बंग विभाजन करा जाइतिला ता परे एटा हला होइतिला कोन स्वदेशी मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हला हमरो
हु एस्टाब्लिश द रामकृष्ण मिशन। तो करेक्ट आंसर होची स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन को 1897 मसीहारे सॉरी 97 मसीहारे प्रतिष्ठा करथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन होची हमर द कैपिटल ऑफ द विजयनगर एम्पायर। विजयनगर साम्राज्य राजधानी कोटा थिला। तो करेक्ट आंसर होची कर्नाटक रो हम्पी जो शहर अछि सेटा थिला। ओके एटा को मने रखि नेबे। नेक्स्ट क्वेश्चन हला डू और डाई बा कर बा मर ए स्लोगान को किए देथिले। तो करेक्ट आंसर होची महात्मा गांधी भारत छाड़ आंदोलन समय रे ए स्लोगान को देथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन होची हमर साइमन कमिशन भारत को केबे पहुंची थिले। तो करेक्ट आंसर होची 1927 मसीहा रे पहुंची थिले। देखंतु ओके केबे पहुंची थिले 1927 मसीहा रे से गठन होइतला साइमन कमिशन किंतु 1928 रे पहुंची थिले भारत रे। एटा को मन रखिबे एटा भूल अछि। एटा गठन होइतला 1927 रे किंतु पहुंची थिले भारत रे 1928 मसीहा रे। ओके नेक्स्ट होची भारत संविधान केबे लागू हैला। तो करेक्ट आंसर होची 26 जनवरी 1950 मसीहा रे लागू होइथिला। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन होची द आइडिया ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज वाज बोरोड फ्रॉम माने जो फंडामेंटल ड्यूटी बा मौलिक कर्तव्य रो जो धारणाटा एटा क्यों देश रो ओना जाईछि। तो करेक्ट आंसर होची सोवियत रूस रो बा यूएसएसआर रो ओना जाईछि भारत संविधान को। नेक्स्ट ला इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ माने इंडिया रो जो पार्लियामेंट बा संसद कहा कहा को नेकी गठित। तो करेक्ट आंसर होची लोकसभा राज्यसभा एवं प्रेसिडेंट बा राष्ट्रपति को नेकी गठित। ओके तो देखंतु एटा ऑप्शन डी हबो एटा को मन रखि नेबे। एटा भूल अछि ऑप्शन 1 हबोनी ऑप्शन डी हबो। नेक्स्ट क्वेश्चन होची हमरो नहीं ऑप्शन दा एटा ठीक अछि हला एटा ठीक अछि लोकसभा और राज्यसभा ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन होची द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर टेकन फ्रॉम जो राष्ट्र निर्देशामूलक नीति बा डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्यों देश रो ओना जाईछि। तो करेक्ट आंसर होची आयरलैंड बा आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन रो ओना जाईछि भारत को। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन होची हमरो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज माने राज्यसभा रो चेयरमैन की अटंती। तो करेक्ट आंसर होची उपराष्ट्रपति बा वाइस प्रेसिडेंट अटंती। नेक्स्ट क्वेश्चन होची मिनिमम एज टू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भारत रो राष्ट्रपति होवा पई हैला सब माने बयस सीमा केते दरकार। तो करेक्ट आंसर होची से सिटीजन को नागरिक को 35 वर्ष बयस होइथिबा दरकार। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन होची भारत रो प्रथम आईन मंत्री बा फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया किए थिले। तो करेक्ट आंसर होची डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थिले। ओके एटा को मन रखि नेबे। नेक्स्ट क्वेश्चन होची हमरो हु अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुख्य निर्वाचन आयोग को हैला आयोगर जो मुख्यन को किए अपॉइंट करे। तो करेक्ट आंसर होची राष्ट्रपति बा प्रेसिडेंट करंती। नेक्स्ट क्वेश्चन होची हमरो द टर्म सेक्युलर हैला जो सेक्युलर बा धर्मनिरपेक्ष हम जो कहूचे एटा को प्रीएम्बल रे हैला क्यों अमेंडमेंट द्वारा माने ऐड करा जाइथिला। तो करेक्ट आंसर होची 42तम संविधान संशोधन द्वारा सेक्युलर वर्ड को ऐड करा जाइथिला प्रीएम्बल रे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन होची राइट टू एजुकेशन हला बा शिक्षागत अधिकार हम जोटा को कहूचे ए शिक्षागत अधिकार ता क्यों आर्टिकल रे दिया जाइछि। तो करेक्ट आंसर होची हला 21(1) हला 21(a) रे दिया जाइछि। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन होची हु इज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारत संविधान रो जनक हमें काहा को कहू ना डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को हमें कहि थाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन ला द लोकसभा इज डिसॉल्व बाय माने लोकसभा को किए भंग करि पारंती। तो करेक्ट आंसर होची प्रेसिडेंट हला प्रेसिडेंट करि पारंती काहार ना प्राइम मिनिस्टर को निर्देश अनुसार करि थांती। नेक्स्ट क्वेश्चन हला हमरो पंचायती राज वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय पंचायती राज किए आरंभ करिथिले। तो करेक्ट आंसर होची 73तम अमेंडमेंट एक्ट जोटा कि हला 1976 मसिया रे होइथिला सेइथिरे पंचायती राज को ऐड करा जाइथिला बा इंट्रोड्यूस करा जाइथिला। नेक्स्ट क्वेश्चन हला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया केबे तैयारी होइथिला। तो करेक्ट आंसर होची 1950 मसिया रे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया प्रतिष्ठा होइथिला। नेक्स्ट क्वेश्चन होची हमरो राज्यसभा रो सदस्य पई बा मेंबरशिप पई
ସବୁଠାରୁ କମ୍ ବୟସ ସୀମା କେତେ ବା ଆବଶ୍ୟକ ବୟସ ସୀମା କେତେ ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି 30 ବର୍ଷ ବୟସ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ହାଉ ମେନି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ ଆର୍ ଦେୟାର ଇନ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ବା ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନରେ କେତୋଟି ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଅଛି ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି 6ଟି ଅଛି। ତାପରେ ଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟସ୍ ଟର୍ମ ହେଲା ଯେଉଁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କେତେ ଅଟେ ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି 5 ବର୍ଷ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଫର୍ଷ୍ଟ ଓମେନ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିଏ ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ପ୍ରତିଭା ପାଟିଲ। ଆଉ ଯଦି ଏଇଠି କହିବ ଦଳିତ ହେଲା ପ୍ରଥମ ଦଳିତ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ ଯଦି କହିବ ତାହେଲେ ସେଇଟା ହେଇଯିବେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନରେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସି। ଓକେ ବର୍ତ୍ତମାନରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଏଇଟା କମେଣ୍ଟରେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ କହିବେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ଆମର ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ୍ ଏ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଜ୍ ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ମାନେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟର ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ କିଏ ଆପଏଣ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି ହେଲା। ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟରେ ରହିବା ଏଇଟା କେଉଁ ଧାରାରେ ଦିଆଯାଇଛି ନା ଆର୍ଟିକଲ 153ରେ ଦିଆଯାଇଛି, ଏଇଟାକୁ ବି ମନେ ରଖିନେବେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି କେଉଁ ଆର୍ଟିକଲ ବା କେଉଁ ଧାରାରେ ହେଲା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ପଦଚ୍ୟୁତ ବା ଇମ୍ପିଚମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଦିଆଯାଇଛି ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆର୍ଟିକଲ 61ରେ ଦିଆଯାଇଛି। କେତେ ଆର୍ଟିକଲ 61ରେ ଦିଆଯାଇଛି ବା 61ରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ଆମର ଟ୍ରପିକ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ପାସେସ୍ ଥ୍ରୁ ହାଉ ମେନି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ହେଲା ବା କେତୋଟି ଭାରତୀୟ ରାଜ୍ୟ ଦେଇକି ହେଲା କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି ରେଖା ଯେଉଁ ଅଛି ସେଇଟା ଯାଇଛି ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି 8ଟି। କେତୋଟି 8ଟି। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣତମ ପଏଣ୍ଟ ବା ଜାଗା କେଉଁଟା ଅଟେ ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଇନ୍ଦିରା ପଏଣ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚତମ ଶୃଙ୍ଗ ବା ହାଏଷ୍ଟ ପିକ୍ କେଉଁଟା ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି କାଞ୍ଚନଜଙ୍ଗା। କେଉଁଟା କାଞ୍ଚନଜଙ୍ଗା ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପୁରା ଭାରତରେ ଅଛି ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଆମର ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ରିଭର ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଭାରତରେ ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ନଦୀ କେଉଁଟା ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଯାହାର କେତେ ଲମ୍ବା ଅଛି ନା 2525 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା ଅଛି। ଓକେ ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ଆମର ଥର ଯେଉଁ ମରୁଭୂମିଟା କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅଛି ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ରାଜସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ହେଲା ଇଣ୍ଡିଆ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଅନୁସାରେ କେଉଁଟା ଅଟେ ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ରାଜସ୍ଥାନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଆମର ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କ'ଣ ନା ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ରାଜ୍ୟ କେଉଁଟା ଗୋଆ। କେଉଁଟା ଅଟେ ଗୋଆ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଫ୍ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ରାଜଧାନୀ କେଉଁଟା ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଇଟାନଗର। କେଉଁଟା ଇଟାନଗର। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ହୁଇଚ୍ ରିଭର ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଏଜ୍ ସରୋ ଅଫ୍ ବିହାର ବା ବିହାରର ଦୁଃଖ କେଉଁ ନଦୀକୁ କୁହାଯାଏ ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି କୋଶି ନଦୀକୁ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଟାଇମ୍ ବା ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛେ IST ସେଇଟା କାହା ଉପରେ ଆଧାରିତ ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି 75 ଡିଗ୍ରୀ ଇଷ୍ଟ ଲଙ୍ଗିଟ୍ୟୁଡ୍ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଓକେ ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଏଇଟା ଭୁଲ ଅଛି, ଏଇଟା 75 ଡିଗ୍ରୀ ହବନି, ଏଇଟା 82.5 ଡିଗ୍ରୀ ଇଷ୍ଟ ଲଞ୍ଜିଟ୍ୟୁଡ୍ ହବ। ଓକେ ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ B ହବ, ଏଇଟା ଭୁଲ ଅଛି। ଓକେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ହୁଇଚ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଏଜ୍ ଦ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଫ୍ 5 ରିଭର୍ସ ହେଲା ଯେଉଁ 5ଟି ନଦୀର ଜମି ବା ଜାଗା କେଉଁ ରାଜ୍ୟକୁ କୁହାଯାଏ ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ପଞ୍ଜାବକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଓକେ ନେକ୍ସଟ ହେଲା କୋଙ୍କଣ କୋଷ୍ଟ ହେଲା କୋଙ୍କଣ କୋଷ୍ଟ ବା ଉପତ୍ୟକା ଆମେ ଯେଉଁଟାକୁ କହୁଛେ ବା ଉପତ୍ୟକା ନ ଉପକୂଳ ସେଇଟା କେଉଁ ଜାଗାରୁ କେଉଁ ଜାଗା ମଧ୍ୟକୁ ଆମେ କହୁଛେ ନା ମୁମ୍ବାଇରୁ ଗୋଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଉପକୂଳ ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ କୋଙ୍କଣ କୋଷ୍ଟ ବୋଲି କହୁଛେ। ଓକେ ଚିଲିକା ଲେକ୍ ଏଇଟା ତ ଜାଣିଥିବେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି। ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ୱେଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋଇଂ ରିଭର ମାନେ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟିଏ ପଶ୍ଚିମକୁ ବହୁଥିବା ନଦୀ ଅଟେ ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ନର୍ମଦା ନଦୀ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ସୁନ୍ଦରବନ କେଉଁଥିପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ବେଙ୍ଗଲ ଟାଇଗର ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ। ହୁଇଚ୍ ପ୍ଲାଟ୍ୟୁ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଏଜ୍ ଦ ହାର୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମାନେ କେଉଁ ମାଳଭୂମି ବା ପ୍ଲାଟ୍ୟୁ ହେଲା ପ୍ଲାଟ୍ୟୁ ହେଉଛି ମାନେ ଭାରତର ହାର୍ଟ ଅଟେ। ଓକେ ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ମାଲୱା ପ୍ଲାଟ୍ୟୁ ହେଉଛି ଭାରତର ହାର୍ଟ ଅଟେ। ଓକେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ହାଇଏଷ୍ଟ ୱାଟରଫଲ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ
ହେଲା ଉଚ୍ଚତମ ଜଳପ୍ରପାତ କୋଉଟା ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି এটা যোগ ଫଲ୍ସ ହବ ହେଲା এটা যোগ ଫଲ ହବ କୁଞ୍ଚିକଲ ହବ ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଗୁଗୁଲରେ ଟିକେ ଦେଖିନେବେ এটা যোগ ଫଲ୍ସ ହବ ହେଲା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଉଛି ଆମର ଦ ୱାର୍ଲଡସ୍ ହାଇଏଷ୍ଟ ରେଲ ବ୍ରିଜ ଇଜ ବିଲ୍ଡ ଓଭର ଦି ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଚେନାବ ନଦୀ ଉପରେ ହେଲା ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଉଚ୍ଚତମ ରେଲ ବ୍ରିଜ ତିଆରି କରାଯାଇଛି ଏଇଟା ଜାଣିଦେବେ ଏବେ ଆମର କରାଯାଇଥିଲା ମାସେ ଆଗରୁ କରାଯାଇଥିଲା ଓକେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଉଛି ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ ହେଭିଂ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କୋଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ ହେଲା ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଗୁଜରାଟର କେଉଁ ଜାଗାର ଗୁଜରାଟର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଉଛି ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟ ଆଉ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟ କେଉଁ ଜାଗାରେ ସାକ୍ଷାତ କରନ୍ତି ବା ମିଟ୍ କରନ୍ତି ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ନୀଳଗିରି ହିଲ୍ସଟାରେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ନୀଳଗିରି ହିଲ୍ସରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଉଛି ଆମର ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କେବେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହୋଇଥିଲା ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି 1935 ମସିହାରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହୋଇଥିଲା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଉଛି ପ୍ଲାନିଂ କମିଶନ ବା ଯୋଜନା ଆୟୋଗକୁ କିଏ ରିପ୍ଲେସ୍ କଲା ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ନୀତି ଆୟୋଗ ହେଲା ନୀତି ଆୟୋଗର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ନ୍ୟାସନାଲ ଇନଫର୍ମେସନ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମିଂ ଇଣ୍ଡିଆ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଉଛି ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ପଞ୍ଚବର୍ଷୀୟ ଯୋଜନା କେବେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିଲା ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି 1951 ମସିହାରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିଲା ଓକେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଉଛି ଆମର ଇଣ୍ଡିଆର କରେନ୍ସି ସିଷ୍ଟମ କେଉଁ ଭଳିଆ ଅଟେ ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଡେସିମାଲ ସିଷ୍ଟମ ଅଟେ ଓକେ ବା ଦଶମିକ ପଦ୍ଧତି ନାବାର୍ଡ କାହା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଏଗ୍ରିକଲଚର ବା କୃଷି ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେଲା ନାବାର୍ଡର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ନ୍ୟାସନାଲ ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଫର ହେଲା rural development ଏଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଲା ଆମର ହୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟସ୍ ଦ ୟୁନିୟନ ବଜେଟ୍ ଇନ୍ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ବା ସଂସଦରେ କିଏ ହେଲା ୟୁନିୟନ ବଜେଟ୍ ବା କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଥାଏ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଥାଏ ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଫାଇନାନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ବା ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଉଛି ଦ ଗ୍ରୀନ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ବା ସବୁଜ ବିପ୍ଳବ କାହା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଗହମ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଉଛି ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କେବେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିଲା ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି 2014 ମସିହାରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିଲା ଡିସଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଲା ଡିସଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟର ଅର୍ଥ କ'ଣ ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ହେଲା ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ସେୟାର ଗୁଡ଼ିକୁ ବିକିବାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଡିସଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଓକେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଉଛି ବା ମନେ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ କିମ୍ବା ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀରେ ହେଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବା ଭାରତ ସରକାର କିଛିଟା ଜିନିଷ ଖର୍ଚ୍ଚ ବା ପଇସା ଲଗାଇଛନ୍ତି ତ ସେଇ ପଇସାକୁ ୱିଥଡ୍ର କରିନେବାକୁ ଆମେ ଡିସଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ବୋଲି କହୁଛେ ତାପରେ ଜିଏସଟି କେବେ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା ଭାରତରେ ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି 1 ଜୁଲାଇ ବା 1 ଜୁଲାଇ 2017ରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା ଓକେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଉଛି ଫାଦର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ ଇକୋନୋମି ପ୍ଲାନିଂ ହେଲା ଯେଉଁ ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଇକୋନୋମିକ ପ୍ଲାନିଂର ଜନକ ଆମେ କାହାକୁ କହୁଛେ ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କୁ କହୁଛେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଉଛି ଦ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ଅଫ୍ ଟୁ ଇଣ୍ଡିଆସ୍ ଜିଡିପି ହେଲା ଭାରତର ଯେଉଁ ଜିଡିପିକୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କିଏ ମାନେ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରିଥାଏ ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ସର୍ଭିସ ସେକ୍ଟର ଓକେ ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ଥର୍ଡ ସେକ୍ଟର ବୋଲି ବି ବା ଟର୍ସିଆରୀ ସେକ୍ଟର ବୋଲି ବି କହୁଛେ ଓକେ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆରବିଆଇର ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର କେଉଁଠାରେ ଅଛି ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ମୁମ୍ବାଇରେ ହେଲା ତାପରେ ଫିସ୍କାଲ ଡେଫିସିଟ୍ର ଅର୍ଥ କ'ଣ ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଫିସ୍କାଲ ଡେଫିସିଟ୍ର ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ଏକ୍ସିଡ୍ସ ରେଭିନ୍ୟୁ ଆମର ମନେ କରନ୍ତୁ ଯେତିକି ରେଭିନ୍ୟୁ ହେଉଛି ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଫିସ୍କାଲ ଡେଫିସିଟ୍ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ବୁଲ୍ ମାର୍କେଟ ଏଇ ଯେଉଁ ଟର୍ମଟା ଅଛି ଏଇଟା କାହାକୁ ରେଫର କରାଯାଇଥାଏ ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ମନେ କରନ୍ତୁ ପ୍ରାଇସ୍ ଯେଉଁ ବଢ଼ିଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ବୁଲ୍ ମାର୍କେଟ ବୋଲି କହିଥାଉ ଓକେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଲା ପ୍ୟୁରେଷ୍ଟ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ୱାଟର ଜଳର ସବୁଠାରୁ ଶୁଦ୍ଧତା ରୂପ କେଉଁଟା ଅଟେ ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ବର୍ଷା ଜଳ ବା ଆମେ ଯେଉଁଟାକୁ କହୁଛୁ ପାନୀୟ ଜଳ ହଁ ବର୍ଷା ଜଳ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ପ୍ୟୁରେଷ୍ଟ ଫର୍ମ ଅଟେ ନେକ୍ସଟ ହେଲା କେମିକାଲ ସିମ୍ବଲ ଅଫ୍ ଗୋଲ୍ଡ ସୁନାର ହେଲା କେମିକାଲ ସିମ୍ବଲ କେଉଁଟା ଅଟେ ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି AU କେଉଁଟା AU AG ହେଉଛି ରୂପାର ସିଲଭରର ଅଟେ FE ହେଉଛି କାହାର ନା ଆଇରନର ଓକେ ଆଉ PTର ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଚେକ୍ କରିନେବେ ମୋର ଟିକେ ମନେ ପଡ଼ୁନାହିଁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଉଛି ଆମର ହେଲା କେଉଁ ଭିଟାମିନକୁ ଆମେ ସନସାଇନ୍ ଭିଟାମିନ ବୋଲି କହିଥାଉ ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଭିଟାମିନ D କୁ ଆମେ ସନସାଇନ୍ ଭିଟାମିନ ବୋଲି କହୁଛେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଲା
द गैस यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर बा जो आमे शॉपिंग मॉल रे आपण देखिथिबे बहुत जगह रे थाए हला माने गुटे एई भलिया है कि हला इथे गुटे स्प्रे लागि थाए भलिया है कि हला एमती लागि थाए एटा को फायर एक्सटिंग्विशर कहा जाय शॉपिंग मॉल रे एटा रेड कलर रो गुटे डबा थाए त फिर देखिथिबे आपण माने एटा को माने निया को बुझेबा को एटा को व्यवहार करा जाय तो यही भीतर को गैस ता थाए तो करेक्ट आंसर होची कार्बन डाइऑक्साइड गैस थाई ओके नेक्स्ट हला ब्लड इज प्यूरिफाइड इन द ब्लड को क्यों जगह रे शुद्ध करा जाय तो करेक्ट आंसर होची किडनी रे बा ब्रुकक ठारे ब्लड बा रक्तटी शुद्ध होई था बा प्यूरिफाइड होई थाए तापरे को प्लैनेट को हमें रेड प्लैनेट कहि थाउ बा लाल ग्रह कहि थाउ तो करेक्ट आंसर होची मार्स को कहा को मार्स को नेक्स्ट होची हला कॉमन सॉल्ट बा साधारण लूण रो के रासायनिक ना कोन ओटे तो करेक्ट आंसर होची सोडियम क्लोराइड ओटे कोन सोडियम क्लोराइड नेक्स्ट क्वेश्चन होची हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द ह्यूमन बॉडी मनुष्य शरीर रो सबठारु कठिन सब्सटेंस बा पदार्थ कोउटा ओटे तो करेक्ट आंसर होची टूथ बा दांत रो जो इनामेल होची सबठारु हार्ड ओटे ओके हार्डेस्ट ओटे नेक्स्ट क्वेश्चन होची द स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रोक्सीमेटली माने आलोकर जो गतिटा केते अटे तो करेक्ट आंसर होची 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड रे अटे ओके तापर नेक्स्ट होची एटमॉस्फेरिक प्रेशर वा वायुमंडलीय चाप को हमें कोउथरे क्यों डिवाइस रे हमें मापी थाउ तो करेक्ट आंसर होची बारोमीटर रे मापी थाउ नेक्स्ट क्वेश्चन होची हमरो ओडिसा रो करेंट चीफ मिनिस्टर की अछंती तो करेक्ट आंसर होची सॉरी नवीन पटनायक नुह कि अटंती इटा हमरो मोहन चरण माझी ओके नेक्स्ट हला हमरो ऑफिशियल लैंग्वेज ओडिसा रो ओडिया अटे हिराकुद डैम महानदी ऊपर तैयारी करा जाय छी तापरे जो रथ यात्रा इटा पुरी रे पालन करा जाय तापरे नेक्स्ट होची कोणार्क सन टेंपल की तैयारी करिथिले तो नरसिंह देव प्रथम इटा को तैयारी करिथिले तापरे ओडिसा रो राजधानी भुवनेश्वर केबे होइतिला तो करेक्ट आंसर होची 1948 मसिया बा 1948 रे होइतिला ओके तापरे नेक्स्ट ओडिसी डांस ता क्यों देवता को डेडिकेट करा जाए तो करेक्ट आंसर होची प्रभु जगन्नाथन को तापरे व्हिच फेस्टिवल इज नोन एज फेस्टिवल ऑफ हार्वेस्ट तो करेक्ट आंसर होची रज पर्व फेस्टिवल ऑफ हार्वेस्ट सॉरी एटा नुआखाई को कहा जाय हला रज नुह एटा नुआखाई को कहा जाय तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन होची सिमलीपाल नेशनल पार्क कोथि पय प्रसिद्ध तो टाइगर मानक पय प्रसिद्ध बाघ पय ओके सिमलीपाल सॉरी सिमलीरा कुंभीर पय हला कुंभीर पय प्रसिद्ध होटे एटा टाइगर पय नो एटा भूल अछि क्वेश्चन तापर उत्कल यूनिवर्सिटी केबे एस्टैब्लिश होइतला तो करेक्ट आंसर होची 1943 रे होइतला हला पट्टचित्र जो पेंटिंग टा एटा ट्रेडिशनल आर्ट होटे क्यों जगह रो ना ओडिसा रो तापरे व्हिच रिवर फ्लोज थ्रू कटक सिटी देखी क्यों नदी जाइछि तो महानदी जाइछि ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हला हमरो लिंगराज टेंपल बा लिंगराज मंदिर शिव प्रभु बा शिवं को डेडिकेट करा जाइछि तापरे प्रथम ओडिया जे कि भारत रत्न पाइले तांको ना कोन तो कोनोसी भी हम ओडिया भारत रत्न ही जाय पाई नाही ओके नेक्स्ट क्वेश्चन होछि देखंतु एटा आपण कहि परिबे हला जो प्रथम ओडिया जदी कहि परिबे आपण एटा को जण भेबीगिरी हला भेबीगिरी जेते बेले हला एटा ए पाइथिले हला ए ओडिसा रो न हला ओडिसा रो बरमपुर रे जो मद्रास प्रेसिडेंसी जेते बेले थिला सेही समय रे ये जन्म ग्रहण करथिला तो यांको कहा जाय ओके जदी आसिला भेबीगिरी होची ताले भेबीगिरी टिक करिबे आपण माने नेक्स्ट क्वेश्चन होची ओडिसा एटेन स्टेटहुड ओडिसा केबे राज्य हला तो करेक्ट आंसर होची 1 अप्रैल 1936 मसिया रे राज्य होइथिला ओके एटा तो थिला आपनकर 100 टी जीके क्वेश्चन कोथि पई ओपीएससी रो एएसओ पई ओके आशा करूची 100 टी क्वेश्चन आपन मानको भल लागिथिबो तो थैंक यू।